na-cancel na yung item. Again, pag na-cancelan po, posted as bogus buyer, hindi na po kayo makakaulit sa amin. Okay? Pa-reply kay admin kung makakapag-DP ka pa. Ma'am, ang ganda nito. Black red, Ma'am Lori. Ma'am Lori. Yun na lang, si Melvin, tsaka si Lot. Ate, ano mo ha? I-chat mo siya. Ano yun? Makaka-cancel na po. Brand new with tag to mga sis. Tapos eto, pwede siya sis sa leeg. Or pwede rin naman siya pa-tube lang. Large to mga madam. Okay? Or medium to large, pwede siya. O, garterize to ha. Pa-code summer. Medium to large. Pa-code summer. Nakaganyan siya sa leeg. Medium hanggang large. Pa-code ako dito summer. Code summer. O, long sleeves naman. Super sikip lang talaga sa long sleeves. Ay, ang ganda nito. Pero mga sis, kailangan siya inner, ha? Okay, kailangan siya inner. Size nito large. May belt. Pakod ako dito ng black. Size large. Si Ma'am Luz, te. Luz. One item? Ah, okay. Ma'am Luz, yours na. Code summer. Ma'am Luz, Petalio, code summer. Ma'am Aurora, second minor ka dyan. Next natin. Ay, malaki to. XL, double XL. May bulsa. XL, double XL. Malambot yung tela, ha? Pa-code malambot. Code malambot, XL, double XL. Nag-lock. Ay, Summer. lock summer daw, ate. Ay, ano? Okay. Ha? BST. Oo. Miss Bestid. Kahit BSTD na lang, bis. Okay na yan. Si ma'am ano. Lock black na rin ni ma'am Bestida. Ma'am Bestida. Yours na yan, Miss Biceline. Ano, babe. Andrea, paabot nga nito. Yung green. Okay, next natin. Go. Ay, galing. Oh, yours na to, Miss Biceline, ha? Yours na, Miss Biceline. Lock summer. Wait lang, may nakita ko dito, eh. Wait. Wala na. Di ko na mahanap yung nakita ko. Mamaya daw siya magbayad. Sino? Si? Sabi ko ngayon. Sino tao? Si Melvin. Bayaran ko agad man. Sabi ko nito. Ma'am Luz, yours na si Malambot. Ma'am Luz, code Malambot. Okay, next natin. Sis, kailangan DP. Yes po, kailangan DP, madam ha. Pag nakamine isa, DP. No DP, cancel. Okay, madam o, small to medium, button down. Small to medium, button down. Pa-code yellow. Code yellow, small to medium, button down. Code yellow. Hala, ang ganda. Hala, ang ganda. Paano mo na dun, o, pending mo? Te, pa-pending mo, tapos pasabi mo kay Andrea para ma-encode mo rin. Okay, next natin. Garter likod, adjustable strap. Ayan yung details niya. Parang ombre style to. Okay, pang ano rin, ang ganda, oh. Small hanggang large. Small hanggang large. Pa-code ako dito, ombre. Small hanggang large, pa-code ombre. Yes, ma'am, na may nasuot. Miss Jellybade. Ma'am Jellybade. Code yellow. Pa-DP ako, madam. Jellybade. Okay, Jellybade. Pa-DP ako, sis. Now na po. Next natin. Wait lang sa mga nag-aano ng XL, ha? Ang hirap talaga maghanap. Lock ombre, Miss Zan. Yours na to, Miss Zan. Okay, next natin. Madam Ong, garterize, medium to large. Medium large, pa-code kahon. Code kahon, medium to large. Ma'am Kitty, add DP para makapag-mine ka pa. Okay? Pag gusto mo pa mag-mine, sis. Okay, next natin. Size large.
large. Size large. Button down. Large, button down. Pa-code ako dito white. Code white. Kate.